Idmora kibai ila wutune lebiya ni sunor kasangati nandika kibai nisbat sankumse antasnya idnasinga ne nuktika samane ya minister ninga singita ko ba yele mpase ne bank ninga singita kwar ba yele psembonde ti banque agricole du Faso a suntu ne gohnera sinyakti yamti ningi ligdi senator songo ko ba to ma psembonde ti fond de développement agricole ya bum to ma nuktik na yelenti ti kwadba gulba suntum dum ko ba tuma tonre mpam wala songre ne banka anton tum tumati tonre yisombo nutika manala zame yibero tit pan venma ne Fatimata Nikiama la Amivalia. Sayani maram ninga Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO ko kwera si winigi 2020 yumna winigi me tilig ninga nandikin kese ko ba wenwa ko ba pokon ya tabla zaka la ligdkanga rekita me ti banka taw damba rapatu ndik sama on konka kwad bay sina yilin to man zulu kay se fin gilli Burkina Faso kane e blugule bank 2018 yumde singet ka kwad bay yelle la février ki go rasma waya abnyaka ligtor zalle sina yilin to pemska kwadba abtumo bu to poussé la tonkanga kellen kene no tiklip sambonti signature de convention sa yani min singa singeta ko ba yelle salifu wedrawgo winga meti bam suriya no ne tonkanga taya bums na songe ka kwadba bu totore abtumo wenge runa ya sunoro parce que ton pas même dans si convention ne ministère en charge des finances ministère de l'agriculture ne banque agricole du Faso nayi ti tunkanga singa na me rati la me ti kokol ga point qui ça point joininga milliard yembre la corruption la million corruption pour donc rati la me ti a financement nan kite ti kakoro to en wa pama digkanga ti faut manda transformation faut to en wa pama ti faut ya artisan mandwa kunya bam fa to en pam financement Burkina Faso ka kwad ba lamental sulle winiga me tiligid kanga yesin kede ni ko hudbu to bam man hal sun kause lasin nan pam lokra ren wanne ni safa gil sembe ko ba porwa re de kiba kanga ni sinoro a Isuf Porgo ye Burkina Faso ka kwad ba lamental sulla sebgunda runda to na sede yame te bu siniga me winiga te ligid la koya te fond développement agricole la nan toron songa ka kwad ba la gongon ba surtout comme bisa sembe weta porwa ndatan singa tuma la ba nu patata bo porwa fond développement agricole la nan songa ba na me te bu pam ligidi sina toron tubu tuba to tuma kenga taw FDA wasi ligdi ibsinyak ning bank ninga sigeta Burkina Faso ka kwad ba yelle zinwa adab nan dikalame mantumbu totore sinkede ka kwad ba songra wenge songra 15% yasinna yilin ton tele ba ab ko watedo ab gulra tedo leben passé song nebnisa samande tumo bu totor sinkede ko ba wengo lasna yilin ligdi kanga kawse tika kwad ba riya nyodo minsi ninga singeta Burkina Faso ko ba yelle winiga mbat tabna ninga sulli ti ton yesi tumkanga Tumnis ba san son bon tum ti tenga toran en keng tawra tara sai tudi tuma pasar tum mandi aliye na yile top toran gese nepsanda ganqe tenga na keng taw na kendi nga sun lo gawa ntonti yumanu wasan wata bob tonqe antius na kendi nisbab na toran tum ti intu ti tuma toran yusomba abnya kanep ti bam damba na zindi antaqse labnyata ba antius balbale tuma so somba yitoto bamramba serataba se signe mais nanti tanka runda ya rasma yiptonre lapsan naton zindi mbalbal ngesa sin Tunisia cap son bonde ti atelier national na il topton kumse la kumskanga absawati ngasa ya linda la go honera nantiki on ton tumtenga na keng tawra yumanua sa wata et pam da benma ne mami kamambu la Amivalia so labnan ningi na kendar kanga sinkede tenga yidigra wengab sambonde ti RN2 2021-2025 tuma poussé la fiwa yelbebe ne nyokorla yelle lim passé nimbuide na wumtaba la seb kanga abnan dikalame enta go honera sendeng mars kiw 2021 wa yumna a ale siri et PNDS secrétaire permanent il va également essayer de corriger anange samtile mehlim sirning fa gili kepep hanyande
PNDS on esan andik makli wala mam hazule ni hambewa sinya covid PNDS ablugulum nding ti covid na wa dil nebsan da makdame ti covid 19 wa anan kila PNDS atumdi la fi ko nyinga nimbuide za ba ya toto nyoko lo kalma men passe dil masa yel kaiswa gili kepe aya bum na songe la banan kelen di kalinda na ni na kin palga ninga absan tum Tigisu kan absan bonde ti atelier wasina zinresma yibarabu ya tour to sose ingesna kindi ningabsan nandike tum kan absan bonde ti erende wa weng ti bala ya nyi nan luitore ti gohnera ton tumo butotore yumanu wata repoint tenga yidigre bebe limen pas meri ramba tuma et kelin kelga allen siri pourrait y avoir donc côté ni pangoto zindi la rifa gil kepe ya sana to nan netinga tol sophan na wen toto din ni pangbu toto li sikene obisa na safa gil kepe kolro na zinda zikanga allant dans ce sens. Na kender kangab sanviglit na ges Burkina Faso yidigira kala 2025 ayumna Kerani tontenga tor sabaro kabore se viglib tum nabsmbonti programme de société wa 2021-2025 ayumne ya wotone le secrétaire permanent PNDS winigien Enachenga Assemblée nationale wati député Lambalanda be Tigisiga absambonde ti session spéciale lebrasa zame la tunda pokome kelame nyake hene Assemblée nationale biru sonangi septuma ne ba yibu sambonde ti keste damba passé secrétaire parlementaire damba piga zekam passé ne Assemblée nationale tar so pordon sepsaboti vice-président namba yobe la commission lambuto toya taw damba ani ya voté la mané nyak bamaramba tobnan tontum Assemblée nationale na kengtawle Burkina Faso na kengtawle et panda venema Béranger Zambelongo son kumse tum da sensin be wasi toto on compte to Massa Assemblée nationale la tara ne ni soin gel kapesna ilan tonro eta ken sombo commissaire dambamba ni wa apton ron luglubame questeur damba secrétaire parlementaire damba vice-président damba apton ron yakka bam fa gel kapi del Assemblée nationale la tawr so pour de ban sin ya bationo Bassier bam sin ya groupe parlementaire RDG Amali Chantal Nigna bam sin ya MPP Abdoulaye Mossi bam sin be MPP Adraman Nigna sin be NTD Aboubakar Sanou bam sin ya CDP wa Alfred Zanzé bam sin ya IPC del ya ni kan se boto no labanyak tabnan torna Assemblée nationale la tawr so ba top ton tume abum zang sa wan ton kité ti apek bu to tori nepsna ta ba nyakra pourwa tayi sombo dele penya ka ban sawa Assemblée nationale la tawr so ba Alassane Bala Sakande zeka ko iran wiligba teni ka fangil ke pe ba soka en ton retum ni fangil ke pe panan ko ta tuma dil kelni yezi kanga lapton na par son kas ni ngam ndanda pake al décembre kiu rampisi la ni woyum to la pisiba nemni fangil ke pe penya ka boto no rap som sera taba mal sa kiu pipita la ta to na ilon ton ki ne no ya le raso la ne so ba anandi kara hampis way la nananda ya février kiu rampiga la bana yikta ba en ton ki remso nenam ki hidba sul tawr soba lo na bewa mana tigisika asana yinti tongondi ka kuni pango onkon nebni sibasen keba abwata ba sambonde ti je konkura yumda so wande bada saba mana bototi nebni sibasen da taraba tikiramba hampien ti paliwa to bramba tongondi kinken rimkan pora i sababo ti nebsantane pistan la yembre pam kuni kitam to mantigisika yi kupela février au la semaine c'est ni ton kodogo février au la semaine on comprend pas absent pas bumbugulani sibawa Serge Bado Béranger Zambelongo Abia bam pisibu nan ton rampam loterie nationale du Burkina Faso abambon ko ko ratilu na bewa san la man lembu to lesna yele tinebni sen tan de ba pien radapti kilamba la tan de mo rana yele ton rampam kumbongo Ismaël Ouedraogo Rossi alona bewa directeur général lambe Burkina Faso winik sen yiti bam wiligam ti ana kenle sen ken yum palra auto lona belam sandike na yele ton rantin rap tan de ba yele abit kelarba ton de gasameti yum dan da ba hada la tamen takasedi tiorba yelle ren soti tawremba ningi je concours tawre je concours atemte bon yambara ri kira tiki namba yama handa ton pam tiki téléphone mamo pige balé ya han ton tiki senwa ton do compter ticket de participation yama le ton wane tiki za la tombola ouais mpa perdre namba bamba pila nous ning enveloppe pour watan ko balé ton do compter ticket de participation
ton la tambat ne be sin ket tian tondu ti wede mo o ti tombola ngata fa ne def mo de bal ti wen hawa sakne ne def fa juno wa yini nga fa ton me be pour balé wuli dem bal ti ton manda ya vien be pour ne la mba yibe kan oto tun meti ne bini sun pamba zen kat pen ku to lenta de wala bulema dembe ra bam sun pam to spiga aptan ro pour bum me sen kete ti asunu ron combat l'attaquer l'on côte ne bini sun agil ke person non tan de ba to ke len ken taw ne tan wa ta pamida ningi et kel ra bulema dembe ra Surya no usko ne lo na be so an ko ton kuno luna tere de min ton ra wakati ni ngam pam ne wakati ni ngam ka pam na a so kanga tome da ka pam la wele mti jembe ruk tikera ma ban pile nunu ninga envelope ngol so yure hanki lo na be wan ha sa pe pam na me ya sida ton ye kate kam malre la ma wana ma na metuma me pam tu spiga long pe ka da wen la fu lo na be barka at kelen wili ke tudun ta ni ba net joram ni ba son ton ba to mo ton ton ha to wakati ni nga pam na wakati ni nga me ka pam na la fu wan ba to juno me na le wa pukara ninga Liem kanga mesin yide samri kiu pipinda labton na singa lona be rampaka kulum skanse halan to onta di samri kiu ram pistan la yemre yum tu se ila pisiba la pombe ndé alande hazarse sil fanta la nugumba se libem pa ni tele ramba labsandali kande gal boton le en 15 liem kanga poron del ay bum sna song ne sanba to 20 pam bum le kinreba sene Ismaël Wudro son wiligi Lim demda amzi senderanda yisa a album 2019 lor pore alibra yisa album to snaya album palra mana tixiga février ki gala smanu alzuma son lora on winigi a album asan ya toto ya yimbisi senta bampila yibo ombe porin a puda yula me ma mission datin yele mam tumde et pam da venema ne ami valia Maman se absambon kwe ti ma mission ha adia woto ni la album paliu rem dem da amza ganem absambon kwe ta amzi yisi album pal kanga tara kwe zut pila yi absambon tititi damma la gomda rem dem masin ke sato Burkina Faso re mana ken torwenge sinti yida tal ton tengare ntatem sataba sina yilin to til kang pam pidisugu adrem dem wini gamba tibam tira nem ni sino bam dema nika fa wa duni buminga sa wa duni wena mi sa fo duni wa ndokol fo bum fo bobble o bon dokol fo bum ni ngoa ya fo mi to ma na ban teka la fo lore la mam tinda me to bon dokol mam bum ni ka na duni wa ya mam na tonre ti duni wa zangom ton Burkina musica donc mam sa makay ni ka fa ka tem mo don tonra ob hon dokol bum ni la mam tinda ti yel hon do mam ti mam sombe amane ti ton tenga musica cheng duniwa zifa donc ma membe ko ma mena tuma twenteka msampa tonre ne batab na wan dik mam sing tum ni ngambas album pal kanga pora rem dem da pa ma yin kan simbe Burkina Faso ni temsa tabiari rem dem kan spuse a grek bebe ni kaya woto a mix premier le passa Serge Beno si hit Côte d'Ivoire se kere ni album ma logo ma wenge rem dem da je munigda bamsna man concert beda kiusuwate temsa taba ne ba han be album pro yin ya yam yele ya na yele ti temsa taba me bang ton tenga neba nibni ba bang mame la bang ma musica bala nyam yile non bunu ni am de ngye buma am banga la yolo en ken nonglo donc c'était ya pipi no ya kam ton handike na yile ti temsa taba pa man découvre ton bang ton na mana concert be mais rapport à palais des sports mais avant il na ton ngiliga Burkina Wembi sanasa man concert d'ambene mon album et tout et la deng wara menkane na mana obhombonti sorzu bando dédicace album kanga adia Burkina Faso kan labmana ala tala ko zutu wa mages biga tu me manques le me passe moi aime-toi tenre ibisob album pal kanga poa rem dem na yila mori farande la gilimnu
na janga tawre la ya zaman senga kibare ya mali suru mala na janga tigwinigia te sensingni same gohnera lekol sakar sam damba yalsa aptumda gun committee ya na gun supanwanga sinkede ne janvier kugo yauda na ma samsan zinda porin ya linda ti kar sam damba pasa kar sula tawdan man bole ti singa geba tini wadare yalsa tumda otona nanda ndate nyatapti man sorton romansbo itumnataga burema sulu sinyad nifla to bersembe mali suru mo kum same tabiranche zambelongo kontet venema mali go ne rakar sam dam yikin kenge bo haltene wan lori la ne ya tab kiwo yawdo am patnud na ken songo Ousmane Almundo bam se yakar sam dam ba pasa ker sous le secrétaire général ap contre la venem yella zugo hier les gens des autres ont constaté que ya city ne ba wusrumana gunzugo zamandara mikti go ne da karam zinge karsam damba sembe Bamako kai Ségou Bogoni wusrafa patomi tibala zulay rambe sike nepkiwa yawdo edbe kiwa lasma way te karsam damba sembe karam suma kitna papa me abu kiwa ligidi la se on angeston da sangana galinda wayne ulige meti kiwa sanki te kiwa ninga sum poda wa ganganta alasma nu to sampa yaw fo kiwa ligidi fotala sulun ton yala stuma dilem terenda lapsi yala stuma tout le monde y a la somme les miques de métier à Bamako en passé Kai région wa bumza sont to yida Sikasso la Bogoni la région de Kai Sikasso et de Bogoni sene Ousmane Almundo amba tom da boton na yansa ya to mana nungtika ne go ne kudra sandar lori Bamako tiranda ken sombo et si chacun respecte son délai les kan fa sango tom da sangana neng ninga les miques de métier kiu galasum pisi la nu tum fa sera pa ma kiu likidi ton poumde ti Bamaka li le fogu ki wala munu bi ki wala piga wakata ni menga ala pila yemre nti lam ti Bamako desamli kiu sina loarawa nefsan de bungu ki wala ligidi nto tar desamli ki wala piga la nu ye wana pame of novembre ki wala ligidi ti ton yele kan pa ton ken tawli sinda lo me go nem kodra halium tusi la waya pasak kyal sula ra ganarame ti sine le tiaka kiuga san wata alasmanu Bamako te papa ma bligil namba abna yarsa tuma dilim tiram te koy kongo lasin kitimba te sidik an yarsa tuma patume zamndara dam tas damme te blika na kendi suna yile tikasam damba tonre ampa ma kiuga yawdo sampane tonra sangana ke ne kiuga yawdo yenge apatunya Bamako Kai Ségou mpase Sekabu dil sayne kan samdam kanse abuligam tatima ya tabtoyem ne binisi senge tab kan samdam ba kiwo yaw ligda den yala fangil kepina kina sombo les gens qui sont en train de gérer les salaires des enseignants ne binisi senge tab kan samdam ba kiwo yawda abto kayne kan sampa ma kiwo ligdi de papa ma kiwo ligdi yana so titon ye ministre to binya kneja sin ya kan samba sun tar zamsro wasun kan du kan samdam ba ninga ta gete giala yelle niwa ninkong soba taw anam motorame tikasam damba kiusanki bopame ob kiu ligidi tibala yimenga ayakar samba dil kiu ligidi asamba pama pinda yime panam pama nengin pindi jules ni setaba sonvoya yime nam voyimda jules coincé la singete kasam damba kiu ligidi yawdi yelle papa ka bambo bala bam kiu ga yawdo ya ne bataba ingete nenda tisinge kiu rasim piga la ni ala pisi be ala pisi la nu bamzo intala kiwu yodo de kan samsa papa ma kiwu yodo faut pas tenir ata pa kala ngozingi la kitin mbolo da kiwu yodo ligidi on peut pas demander aux enseignants de rester en classe et revendiquer tom na mepsum basse hal tenewa ya bum sen kan nan to tan fevle kiwu ham piga la go ne ra karando kan sam damba la sen kinkin bo tonra ida mora kiba tekda zikanga runda puste fangil kapi barkusro se sakti sinti kilrada na kontab sek unta sabiro tikiba simbe bilbili watasi